تو بھائی علی منظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں ختم کر دے تو ایران جوہری معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حسن روحانی کے مطابق یہ مذاکرات 5 جامع 1 کے سربراہان کی سطح تک بھی ہو سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی کے ساتھ ہی 2015 میں ایران کا جوہری معاہدہ طے پایا تھا۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے براہ راست خطاب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ انہیں بات چیت کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے اگر دہشت گردانہ پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ حسن روحانی نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی وجہ اسرائیل کو قرار دیا۔ دوستانی هستند کشورهایی هستند واسطن. من خدمت ملت ایران عرض میکنم که هر وقت آمریکا حاضر شه تحریم غلط ظالمانه غیرقانونی نادرست تروریستی خودش رو برداره بذاره کنار، بلا فاصله سران 5 به اضافه 1 میتونن ملاقات کنن و ما هیچ مشکلی نداریم۔ ادھر اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے اہم حلیف امریکہ کے ساتھ جلد ایک دفاعی معاہدے کو حتمی شکل عطا کرے گا تاکہ ایران پر مزید دباؤ بنایا جا سکے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بات پرتگال روانہ ہونے سے قبل ایئرپورٹ پر کہی۔ نتنیاہو کی پرتگال میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے خصوصی ملاقات ہونے والی ہے اور نتنیاہو کا یہ تبصرہ اسی ملاقات سے مربوط ہے۔ Many important issues. I'd like to bring up first Iran, increasing the pressures on Iran and other ideas that relate to Iran that I won't itemize here. I want to advance an American-Israel defense treaty, which I think will add to our national security in a fundamental way. And I also want to discuss the creation of a permanent border, Israel's permanent eastern security border in the Jordan Valley. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے چین میں ایغور مسلمانوں پر مظالم کے خلاف ایک قانون کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ اکثریتی رائے سے منظور کیے جانے والے اس مسودے میں بیجنگ حکومت کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ خاص رپورٹ دیکھیے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے چین میں ایغور مسلمانوں کی عبوری نظر بندی، جبری سلوک اور ہراسانی کے خلاف ایک قانون کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ ایغور ہیومن رائٹس پالیسی ایکٹ 2019 نامی اس مسودہ قانون کے حق میں 407 جبکہ مخالفت میں صرف 1 ووٹ ڈالا گیا۔ منظور کیے جانے والے اس بل میں چینی حکومت کے ارکان اور خاص طور پر چین کے خود مختار صوبے سنکیانگ میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری چین چوانگو کو سخت تنقید کا نشانہ بنا کر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد عالمی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کی مجموعی پامالی کے بارے میں بات کرنا ہے، جس میں 1 کروڑ ایغور مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر قید کرنا بھی شامل ہے۔ اس بل میں چین پر ایغوروں کے خلاف امتیازی سلوک کا نظام بنانے اور انہیں آزادی رائے کے اظہار، مذہب، نقل و حرکت اور منصفانہ مقدمے جیسے شہری اور سیاسی حقوق سے محروم رکھنے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ بل کے مطابق چین میں سنکیانگ کے مسلمانوں کو کڑی نگرانی کا سامنا ہے اور ان کے بچوں تک کے ڈی این اے کے نمونے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عبادت گزاری پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، جبکہ نگرانی کے لیے چہرے اور آواز کے شناخت کے نظام استعمال کیے جاتے ہیں۔ بل میں ایسے چینی حکام پر پابندیاں لگانے کی بات کی گئی ہے جن پر سنکیانگ میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے قابل تصدیق الزامات لگائے گئے ہیں۔ مسودہ قانون میں امریکی صدر سے کہا گیا ہے کہ وہ ایغور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی مذمت کریں اور چین سے مطالبہ کریں کہ وہ ایسے کیمپ فوراً بند کرے اور حقوق انسانی کے احترام کو یقینی بنائے۔ اس مسودہ قانون کو اب امریکی سینٹ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے منظوری درکار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس قدم کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کرے۔ واضح کہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے اداروں کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں لاکھوں مسلمان سخت نگرانی والے کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ چینی حکومت مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ مغربی سنکیانگ میں موجود کیمپ رضاکارانہ طور پر تعلیم اور ٹریننگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ
न्यूज़ 18 उर्दू। खबर सूडान से, जहां दारुल हुकूमत खुर्तूम के बाहरी इलाके में मंगल के रोज एक टाइल फैक्ट्री में हुए धमाके में महलूकीन की तादाद 23 हो गई है। हुकूमत के मुताबिक धमाके में कम से कम 23 अफराद हलाक जबकि 130 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि यह धमाका गैस टैंकर के फटने की वजह से हुआ। वाज़ेह है कि सूडान एक शोरिश ज़दा मुल्क है और यहां अक्सर दहशतगर्द कार्रवाइयां अंजाम दी जाती हैं। बताया जाता है कि इस धमाके के महलूकीन में 18 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सूडान धमाके में हिंदुस्तानी मजदूरों की मौत पर दुख का इजहार किया है। सूडानी हुक्काम के मुताबिक टैंकर में गलत तरीके से LPG लोड करने की वजह से यह धमाका हुआ। السلام مبدئيا احنا بنقول خطأ فني حصل في التفريغ بتاع التنكر ادى لانه انفجار التنكر وطيرانه خارج المصنع وادى للاصابات والمقتل انفجار التنكر। अफगानिस्तान में एक जापानी NGO की गाड़ी पर हमले के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक जलालाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। मरने वालों में पीस जापान मेडिकल सर्विसेज के अफगानिस्तान में सरबराह डॉक्टर टेट्सो नाकामुरा भी शामिल हैं, जिन्हें अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अप्रैल में आला शहरी अवार्ड से सरफराज किया था। ननंगहार की सूबाई काउंसिल के एक रुकन सोहराब कादरी के मुताबिक हमलावर मौके वारदात से फरार हो गए और अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। خال کې د PMS موسسې په رئیس باندې وسلوال برید شوی او چې له امله یې حوزوي روغتون ته 15 جسدونه او خپله د دې موسسې رئیس ناکامورا زخمي راوړل شوی او دلته تر لومړنۍ درملنې وروسته د ښې درملنې په موخه مرکز کابل ته انتقالېدو چې په هوایي میدان کې ژوند له لاسه ورکړی دی। खबर लबनान से है, जहां गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मुजाहिरीन मुस्ताफी वज़ीर आज़म साद अल हरीरी के उस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बिजनेसमैन समीर खतीब की वज़ीर आज़म के तौर पर हिमायत की है। एहतिजाजियों ने बैरूट डाउनटाउन में हाईवे को जाम करके अपना एहतिजाज दर्ज कराया। वाज़ेह है कि लबनान में मवासलाती टैक्स में इजाफा और बदनवानी के खिलाफ अवाम गुज़श्ता 17 अक्टूबर से सरापा एहतिजाज हैं। इसी एहतिजाज के नतीजे में साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया था। साथ ही गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए मारूफ कॉन्ट्रैक्टर को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर हिमायत का ऐलान किया था, जबकि मुल्क के सदर मिशेल अवान भी मसालिहत की कोशिश कर रहे हैं। 52 يوم ما كسرت لنا عيننا بمدير عام فاسد، ما كسرت لنا عيننا بموظف فاسد، 52 يوم ما قدرت كشفت فساد، 30 سنة مستمرة وهي جنريك، يعني في دواء أصلي وفي دواء جنريك. الحكومة اللي عم تتشكل هلا هي جنريك عن الحكومة الأصلية بكل بساطة، وهيدا ما نحن نرضاه كشعب وما نحن نرضاه كثوار، لأنه عارفين على الهاوي رايحين مع هيدي التشكيلة كاملة। खबर इराक से है, जहां वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बाद नई हुकूमत के क़याम के लिए हरीफ जमातों ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। इराक में गुज़श्ता 2 माह से जारी पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद आदिल अब्दुल महदी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। मुल्की पार्लियामेंट ने इतवार को आदिल अब्दुल महदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। इराक में नई हुकूमत के क़याम की कोशिशें हुई तेज। नई हुकूमत के क़याम के लिए हरीफ जमातों में मुज़ाकरात जारी। इराकी वज़ीर आज़म हो चुके हैं मुस्ताफ़ी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की वजह से आदिल अब्दुल महदी इस्तीफा देने पर हुए मजबूर। इराक में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बाद नई हुकूमत के क़याम के लिए हरीफ जमातों ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 1 साल तक वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने वाले आदिल अब्दुल महदी ने इतवार के रोज शिया मसलक के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी की मदाखलत के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इराकी पार्लियामान ने इतवार को आदिल अब्दुल महदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। इसके बाद स्पीकर ने सदर बरहाम सालेह को नए वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करने की हिदायत की थी। खबरों के मुताबिक आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे से कबल ही नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए बातचीत शुरू हो चुकी थी। इस हवाले से मुलाकातों का सिलसिला अब भी जारी है।
वाज़ेह है कि इराक में गुज़िश्ता 2 माह से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की वजह से आदिल अब्दुल मेहदी 29 नवंबर को मुस्ताफी होने पर मजबूर हो गए थे। ख्याल रहे कि तेल से मालामाल मुल्क इराक के मुख्तलिफ शहरों में हजारा अफराद मुल्क में फैली बदउनवानी, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से एहतजाज कर रही हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुल्क के सियासी निज़ाम में तब्दीली लाई जाए ताकि मुल्क के गरीब अवाम अपने बुनियादी हुकूक हासिल कर सके, उन्हें बदउनवानी से निजात हासिल हो सके। इन मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा सियासी निज़ाम पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में मजीद शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब मुश्तइल अफराद ने नजफ में ईरानी कौंसल खाने को आग लगा दी। ईरानी कौंसल खाने पर ये 1 माह में दूसरा हमला था। इससे कबल करबला में ईरानी कौंसल खाने पर भी मुजाहिरीन ने हमला किया था। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुल्क में ईरानी मदाखलत बंद कराई जाए, अपने फैसले खुद किए जाएं। अक्टूबर के अवाइल में बगदाद समेत इराक के दीगर शहरों में शुरू होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में 400 अफराद को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, जबकि हजारों शहरी जख्मी हो गए। आलमी बैंक के मुताबिक इराक में हर 5 में से 1 फर्द सतह गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहा है। नौजवान बेरोजगारों की तादाद 1/4 है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मफाहमत ज़ुल्म खलीलजाद ने दाइश के खिलाफ अफगान तालिबान की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि ननंगहार में दाइश के खिलाफ हालिया मुहिम इसकी एक मिसाल है। ज़ुल्म खलीलजाद ने ननंगहार में दाइश ने अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाका और जंगजू खोए, जबकि दाइश के हज़ारों जंगजू हथियार डाल चुके हैं और ये सब अमरीकी अफगान फोर्सेस के साथ तालिबान के मौसर ऑपरेशंस के बायस मुमकिन हुआ। ताहम उन्होंने कहा कि दाइश का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ननंगहार में कामयाबियां हकीकी पेशरफ्त हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह अफगान हुक्काम ने दावा किया था कि अफगानिस्तान के एक अहम मशरिकी सूबे में दाइश से मुंसलिक ग्रुप को शिकस्त दी जा चुकी है और दाइश के 6 से ज़ायद शिद्दत पसंदों ने अपने अहले खाना के 7 हथियार डाल दिए हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने खिताब करते हुए कहा था कि 1 साल कबल किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और आज हम दाइश की तबाही का ऐलान कर रहे हैं। बाद में तालिबान ने अफगान सदर के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए दाइश की तबाही को अफगान तालिबान का कारनामा करार दिया था। नेटो के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर लंदन में नेटो का इजलास जारी है। इस मौके पर नेटो लीडरान तंजीम की ताकत का मुजाहरा करके इस बात की कोशिशों में मसरूफ हैं कि इत्तेहाद में इख्तिलाफात न रहें, लेकिन तज्जिया निगारों के जरिए यह भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये 70वीं सालगिरह कहीं आखिरी न साबित हो। मुख्तलिफ गोशे से उठ रही तनकीदी आवाज़ों की गूंज के दरमियान नेटो के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर लंदन में शुरू हुए नेटो इजलास में नेटो मुल्कों ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की है कि चंद इख्तलाफात के बावजूद नेटो एक अजीम इत्तेहाद है। 2 रोज़ा नेटो इजलास के दौरान मेज़बान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जहां नेटो को चट्टान की तरह मजबूत बताया, वहीं नेटो सरबराह जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने भी दावा किया कि नेटो मुत्तहिद है। साथ ही उन्होंने अपनी हुसूलियाबियां भी गिनवाईं। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सरबराह ने कहा कि नेटो को चीन की बढ़ती हुई दिफाई ताकत के मुज़मिरात पर संजीदगी से गौर करना होगा। The United Kingdom was NATO's first home, so it's only fitting that we meet here to mark and celebrate 70 years of our alliance. I expect leaders to address a wide range of issues when they meet here later on today. The fight against terrorism, arms control, our relationship with Russia, and for the first time in NATO's history, we will also sit down with the NATO leaders and address the rise of China. वाज़ेह है कि नेटो इत्तेहाद के 29 ममालिक की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है, जिसमें मेंबर ममालिक चीन की पॉलिसियों से निमटने के हवाले से भी लाहे अमल पर गौर कर रहे हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है
کہ چین کی بڑھتی ہوئی دفاعی طاقت تمام اتحادی ممالک کے لیے دفاعی مضمرات رکھتی ہیں۔ اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ نیٹو اتحاد کی دفاعی پہنچ یورپ اور شمالی امریکہ تک محدود ہے، جبکہ چین کا عمل دخل یورپ اور شمالی امریکہ کے کناروں تک پہنچ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات نیٹو کے جنوبی بحیرہ چین میں جانے کی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ چین آرکٹک اور افریقہ میں ہمارے قریب آ رہا ہے، جبکہ یورپ میں بھی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نیٹو کی نئی سوچ ایک نیا حریف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ واضح رہے کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کی تشکیل سن 1949 میں سرد جنگ کے ابتدائی مراحل میں اپنے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے لیے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں نیٹو کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ کچھ دنوں قبل فرانس کے صدر میکروں نے نیٹو کو ذہنی طور پر مردہ قرار دیا تھا، جس کی ہر جانب مذمت ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی میکروں کے بیان کو توہین آمیز بتایا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ذریعے بھی نیٹو کے خلاف آواز بلند کی جاتی رہی ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے نیٹو اتحاد کی 17ویں سالگرہ نیٹو کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوتی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اب بھارت کا نمبر 1 دے ایک وزٹ میں گولڈ لو صرف 1% بیاج در پر۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں خطرناک ترین سمندری طوفان کیموری نے بھاری تباہی مچائی ہے۔ اب تک اس طاقتور طوفان کی زد میں آ کر 15 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ فلپائن کی دارالحکومت منیلا میں چاروں طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ سمندری طوفان کیموری نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ برسوں تک اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے۔ اب تک اس طاقتور طوفان کی وجہ سے پیش آنے والے مختلف حادثات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ سمندری طوفان نے ہزاروں افراد کے آشیانے چھین لیے، ہزاروں گھر زمین بوس ہو گئے۔ طوفان کی وجہ سے 3,45,000 سے زائد افراد راحتی کیمپوں اور حفاظتی مراکز میں اپنے گھر واپسی کے لیے حکام کی منظوری کے منتظر ہیں۔ منیلا میں ایک اندازے کے مطابق اس طوفان کی وجہ سے $15 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان مارک ٹیمبل کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں فوج اور ریسکیو اہلکار سمیت متعدد رضاکار حصہ لے رہے ہیں۔ طاقتور سمندری طوفان کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیموری طوفان کے نقصانات کا صحیح تخمینہ لگانے میں ابھی وقت لگے گا۔ واضح ہے کہ سمندری طوفان کیموری پیر کو فلپائن کے جنوب مشرق میں واقع سب سے زیادہ آبادی والے جزیرے لوزون سے ٹکرایا تھا۔ 215 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز رفتار سے ٹکرانے والی اس طوفان کی شدت بحیرہ اقیانوس میں اٹھنے والی کیٹیگری میں 4 کے سمندری طوفان کے برابر تھی۔ رپورٹس کے مطابق طوفان کیموری فلپائن سے ٹکرانے والا اس سال کا 20واں طوفان ہے۔ دوسری جانب منیلا میں ہونے والی جنوب مشرقی ایشین گیمز 2019 کا شیڈول بھی سمندری طوفان کے باعث دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے صدر ٹرمپ پر چھان بین کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مواخذے کی کارروائی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس کا تعلق معاملے کی چھان بین اور سفارشات سے ہے۔ انکوائری رپورٹ میں صدر ٹرمپ پر نامناسب رویہ اپنانے اور چھان بین کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک اراکین ایڈم شیف، کیرولائن میلونی اور ایلیٹ اینجل کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا
कि शवाहिद मौजूद है कि ट्रंप ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो उनके सियासी हरीफ और साबिक नायब सदर जो बाइडेन के खिलाफ तहकीकात का ऐलान करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने ये तासुर पैदा किया कि 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने मदाखलत की कोशिश की। ताहम रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से मवाख़िज़े की नौबत आए, लेकिन डेमोक्रेटिक अराकीन कांग्रेस इससे मुत्तफिक नहीं है। जुडिशल कमेटी बुध से मवाख़िज़े की कार्रवाई की समाअत का आगाज कर रही है, लेकिन इसमें सदर ट्रंप का कोई वकील मौजूद नहीं होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि वो अपना वकील नहीं भेजेंगे क्योंकि उनके खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मामले की समाअत एक ऐसे वक्त कर रहे हैं जब वो नेटो के दिफाई इत्तेहाद के लंदन में सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के ताज़ा बयान का भी हवाला दिया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर से कुछ दो कुछ लो की बुनियाद पर कभी कोई बात नहीं करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में तलबा पाकिस्तान की हिमायत हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। कराकोरम यूनिवर्सिटी के तलबा का इल्जाम है कि इन्हें आला तालीम के हुसूल से महरूम रखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए आजादी की हिमायत में नारे बुलंद करते हुए इस यूनिवर्सिटी के तलबा को ये उम्मीद है कि इनकी सदाए एहतजाज से ख्वाबे गफलत में पड़ी इस्लामाबाद हुकूमत बेदार हो जाएगी। कराकोरम यूनिवर्सिटी के तलबा का ये एहतजाज पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ है। इनका इल्जाम है कि इन्हें आला तालीम के हुसूल से महरूम रखा जा रहा है। तलबा का कहना है कि बगावत समेत बहुत से तलबा को झूठे मामलों में फंसाया गया है। नौजवानों के साथ पूरी पाकिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है वो खेल ये है कि नौजवानों को आपने नौकर पैदा करना है, नौजवानों को आपने बुज़दिल पैदा करना है, नौजवानों के दिलो दिमाग के अंदर से उनकी ताकत खत्म करनी है। ड्रामा रचाया गया है नौजवानों के अंदर कि एनएसएफ वो जमात है जो एंटी स्टेट है, और हर तालिब इल्म के चेहरे के ऊपर एक खौफ था। यकीन करें हर एक के होठ जले हुए थे, वो इस खौफ से कि अगर हम इस एहतजाज में शामिल होंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इससे बड़ा अफसोस का मकाम क्या हो सकता है। एक तरफ से यही कहा जाता है कि नौजवान नस्ल हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन दूसरी तरफ से उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए जाबजा कोशिशें की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 30 लाख से ज्यादा की आबादी है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है और उस पर तुर्रा ये कि इस यूनिवर्सिटी में न तो पेशेवराना कोर्सेज हैं और न ही मतलूबा तादाद में प्रोफेसर्स। जो तलबा मेडिसिन या फिर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान के दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है, जहां उन्हें इम्तियाजी सलूक का भी सामना करना पड़ता है या फिर उन्हें इन कोर्सेज में दाखिला ही नहीं मिलता। तलबा एक अरसे से यूनिवर्सिटीज की तादाद और यूनिवर्सिटीज में सीटों की तादाद में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया है कि आंखें बंद किए बैठी है। पाकिस्तान तालीमी हिसाब से सबसे पीछे देखा जाए तो एक ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा ये है कि इतनी ज्यादा तलबा की तादाद और पढ़ी लिखी यूथ गिलगित बल्तिस्तान में होने के बावजूद हमारे जो नौजवान है वो पिंडी इस्लामाबाद में जाके तालीम हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और ये कि मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ कायम करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में दाखिले के अहल तलबा की तादाद 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन गुंजाइश सिर्फ चंद सौ की है। मुतादिद अपीलों और मुतालबात के बावजूद इस्लामाबाद के इशारों पर चलने वाली इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इंतजामिया की ये लापरवाही महज तालीमी शोबे तक महदूद नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जिंदगी के हर शोबे में शदीद इम्तियाज का सामना करना पड़ता है। हक़ राय दही की बात हो या फिर मेयारे जिंदगी बेहतर करने की, इलाके के लोगों को सिवाय महरूमी के पाकिस्तानी हुकूमत से कुछ नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना